हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं बंडाना बंडाना चैलेंज, चैलेंज। जो कि हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था। तो चले लेट्स स्टार्ट। चलो करो। तो फ्रेंड्स, इस बंडाना को हमने अपने मुंह में रखना है, ऐसे दांतों के नीचे। तो मैं या ये मुझसे कोई वर्ड पूछेगी, तो मैंने उसको समझना है, उसका जवाब देना है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। स्टोन पेपर सीजर। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। ओह यार ऐसे ऐसे। तो अच्छा, ये थोड़ा खराब है ना। अब सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। चल। हाँ। क्या? ग्रीगर, ग्रीगर, घरीगर, गिरियाघर, चिड़ियाघर, गिड़ियाघर, ड्रैगन। हाँ अच्छा अच्छा। फेस हाउस, पेंट हाउस। अच्छा हाय यहाँ पर फ एफ फाइन एप्पल, पाइन एप्पल। ओ मेरे पर मेरे पर पाइन एप्पल, फिर एप्पल। फिन एप्पल, फिनेफ, फाइन अप। सही तो बोला है। सीनिनस, सीरियस। क्या है? सीरियस। मुझे समझ ही नहीं आ रही। सीरियस, सीवीलेस, सीवीलेस है ना। सिलेबस। सिलेबस, सिलेबस। आ गया आ गया। हैं? हैं? ये क्या? अफेट, एफर्ट। वाह आ गया। वॉइस, वॉइस, वॉइस। अच्छा अच्छा आ गया। सैफलेट, टैबलेट, फैफलेट, सांस, सैफरेट, सेपरेट, सेपरेट। अच्छा अच्छा आ गया। आगे कैंपस,
ओए आगे window, वन डे है ना window, फन डे window, ले वन डे window, $1 window, वन दो window, वेंडन ना मुझे नहीं आ रही समझ window, वंडो window, होंडो window, वंडो window. विंडो Hmm. ओ विंडो Horror, हॉरर हॉरर horror. होडो Hmm? Hmm? दोबारा बोलो Horror, होंडो horror, होंडो horror, horror, होडो horror. होडोग Hmm. होडोग Oh, हैं oh, क्या oh, होफ oh, होफ oh, खाओ oh. हाउस हाउस Hmm. हाउस हाउस Newton, Newton, हैं Newton, न्यूटन Newton, न्यूटन Newton. न्यूटन Hmm. न्यूटन न्यूटन Newton. अच्छा अब बारी है रीबा की। गलासी क्लास 3 कराची हूँ हाँ हूँ तू मैं तू टमाटो कबर कबर कवर्ड कवर्ड कंफर्ट दे कबर्ड बर्ड हैं कमर चम्मच कैबरेज कैबरेज कैबिज स्कूल फोर्स फीस्ट फो फास्ट पायलट पॉलिश प्रॉफिट स्टाइलिश स्टाइलिश टॉयलेट हेयर इधर
फिगर बेड लेट गया चारपाई बेडरूम नीज योगा फुट फेयर केयर लेयर डेयर अच्छा चेयर 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 पैकेज लगवाना है कल नानी के घर जाना है ये आसमान तुम्हारा है पाकिस्तान हमारा है नहीं मुझे नहीं समझ आ रही बहुत मुश्किल गेम है इस गेम को करते हैं खत्म आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो अगर आपको कोई वीडियो पसंद हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताना तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें बाय बाय